Kali ini, Rekinovation Talk Series akan dipandu langsung oleh seorang engineer muda dari Corporate Strategy and Investment Unit. Beliau juga merupakan seorang culture champion. Langsung saja kita sambut Triananda Pangestu Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk seluruh hadirin yang telah bergabung di acara Rekinovation Talk Series di pagi hari ini. Good morning everyone and welcome to the Rekinovation Talk Series. Pada tahun ini bekerja sama dengan Energi Akademi Indonesia atau EKADIN, PT Rekayasa Industri kembali mengadakan Rekinovation dengan mengusung tema Enhancing Collaboration, Accelerating Transformation. Rekinovation 2020 disponsori oleh PT Trakon Industri, PT Rekayasa Engineering, PT Rekayasa Cakrawala Resource, PT Rekon Sarana Utama, PT Rekindaya Mamuju, PT Reka Solusi Arta Media, Asuransi Ramayana, dan New Energy Indonesia. Since 2014, PT Rekayasa Industri has organized Rekinovation. This year, together with Energi Akademi Indonesia, or EKADIN, PT Rekayasa Industri organized Rekinovation 2020 with a theme, Enhancing Collaboration, Accelerating Transformation. Rekinovation 2020 is sponsored by PT Trakon Industri, PT Rekayasa Engineering, PT Rekayasa Cakrawala Resource, PT Rekon Sarana Utama, PT Rekindaya Mamuju, PT Reka Solusi Arta Media, Asuransi Ramayana, and New Energy Indonesia. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan menyampaikan sedikit update bahwa ada yang berbeda dengan talk series pada hari ini, karena tidak hanya dihadiri oleh narasumber dan audiens dari Indonesia, maka kita akan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia selama acara berlangsung. A lot has changed in the last 7 months. Many businesses are struggling with acute disruption caused by COVID-19. In order to survive, we are forced to utilize available digital technology to create innovations to run our business more efficient. Most leaders believe that fostering a digital mindset among the individuals in their company is the key to enable them perform that action successfully. So today, in the fourth Rekinovation Talk Series, we are going to discuss about digital mindset and how it drives innovation. Memulai acara hari ini, kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh SVP Human Capital and Corporate Services, PT Rekayasa Industri. Let's hear our opening speech by SVP Human Capital and Corporate Services, PT Rekayasa Industri. Please welcome Bapak Gede Putu Yudasma. Baik, terima kasih Pak Mas Rekindis Triananda. Ini saya sebenarnya mewakili Bu Yani ya, yang mohon maaf karena alasan mendadak beliau berhalangan untuk hadir dalam acara ini. Tapi tanpa mengurangi arti kehadiran beliau, berikut saya bacakan sambutan beliau yang sedianya akan beliau sampaikan di acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati manajemen PT Rekayasa Industri, mungkin ada rekan-rekan SVP, VP, dan manajer. Kemudian para narasumber, ini Pak Nguyen HP Nguyen dari Vietnam. Welcome to PT Rekayasa Industri. Thank you for join this event. Dan narasumber lain Pak Nur Islami Jafat. Selamat datang di PT Rekayasa Industri. Rekindis yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah dan hidayahnya, kita dapat berkumpul lagi sekalipun dalam konsep webinar melalui kegiatan Rekin Talk Series yang keempat ini. Tema yang kita pilih hari ini adalah terkait how digital mindset drive innovation.
Melalui kegiatan Talk Series ini diharapkan mampu menciptakan sinergi melalui pengembangan segenap potensi perusahaan. Selain itu, kegiatan ini dapat menciptakan kolaborasi antara generasi milenial dan senior sebagai upaya transfer knowledge. Menyikapi arah industri 4.0 dewasa ini, antusiasme Rekindis dituntut untuk terus bersiap dan mengembangkan inovasi dan kemampuannya dengan cara memanfaatkan teknologi di seluruh sektor wilayah kerja. Mari kita sama-sama jadikan ajang Rekinnovation ini sebagai sebuah peluang untuk memajukan perusahaan. Kepada Rekindis dan seluruh peserta Talk Series, mari manfaatkan dengan baik kesempatan ini, jadikan kegiatan hari ini sebagai ajang untuk belajar, berdiskusi, dan saling bertukar pikiran dengan satu tujuan yang sama, yakni kemajuan dan kesuksesan Rekin yang selaras dengan kemandirian industri di tanah air. Apresiasi dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir dalam kegiatan Talk Series ini, karena melalui kegiatan ini melahirkan nilai-nilai inti perusahaan yang menjadi bagian dari fondasi utama guna meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. Mewakili jajaran direksi dan manajemen, saya menghaturkan terima kasih atas kehadiran para pembicara pada hari ini. Wawasan, arahan, masukan, serta pengalaman dari para narasumber sangat diperlukan sebagai bentuk pelajaran dan inspirasi bagi kami untuk dapat mempersiapkan diri menuju digitalisasi industri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Riani Utaminingsih. Itu kira-kira sambutan dan pengantar yang bisa saya wakilin dari Ibu Triani Utaminingsih. Selanjutnya, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Mas Triananda. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gede atas sambutan yang telah diberikan. Nah, mungkin kita akan langsung saja ya. Saya akan memperkenalkan. Let me introduce our two exceptional speakers for today's talk series. Narasumber kita yang pertama itu adalah Bang Nurul Islami Jafat atau biasa dikenal dengan panggilan Bang Jeff. Nah, ini beliau merupakan seorang Chief DEF di perusahaan konsultan teknologi informasi yang bernama Sharing Vision Indonesia. Bang Jeff juga merupakan co-founder dari sebuah digital startup community, yaitu Bandung Initiative Movement. Hari ini Bang Jeff akan berbagi ilmunya tentang bagaimana cara membangun digital mindset untuk mengimbangi perkembangan teknologi saat ini. Mari kita sambut Bang Nurul Islami Jafat. Halo, Bang Jeff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Jeff? Luar biasa baik. Oke, Bang Jeff. Untuk menemani Bang Jeff hari ini membahas digital mindset, saya juga akan memanggil pembicara kita yang kedua. Our next speaker, our second speaker is Dr. Nguyen Hue Phuoc Nguyen. He is the founder and CEO of Selex Motors, a startup company which focuses on developing innovative technologies based in Vietnam. Today, Dr. Nguyen will share his knowledge and experience on how to grow digital mindset and how he utilized it during his journey building the Selex Motors. Please welcome Dr. Nguyen Hue Phuoc Nguyen. Xin chào, Dr. Nguyen. Okay, how are you? We are not listening to your voice. There's a problem, I think. Can you... Okay. Oke, selamat pagi. Selamat pagi.
Baik, sebentar lagi ini kita akan membahas tentang digital mindset. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Gede, as what said by Mr. Gede, that this event is about to find innovation for PT Rekayasa Industri. Oke, mungkin kita akan bercerita sedikit nih Bang Jeff, mungkin bisa ceritakan tentang sharing vision dan Bandung Innovative Movement itu seperti apa gitu. Mungkin di sini juga para audiens penasaran. Sharing Vision Indonesia dan Bandung Initiative Movement itu apa? Oke. Boleh diceritakan sedikit. Thank you Mas Tri. Jadi izin sharing sedikit untuk Bandung Initiative Movement itu adalah komunitas startup atau entrepreneur ya. Jadi kebanyakan anak-anak muda. Kira-kira 95% anak muda, sisanya berjiwa muda begitu, Mas Tri. Ya, itu didirikan akhir 2016. Dan kalau sharing vision dia adalah IT consulting yang suka sharing. Jadi kita banyak sharingnya juga banyak mendalami dunia IT, dan di zaman Gojek ini kita kena banyak gitu misalnya goncangan positif. Wah, banyak sekali hal baru yang menarik untuk dipelajari. Kira-kira itu. Oke, jadi itu ya untuk Bandung Initiative Movement. Apakah itu bisa kita bergabung gitu? Apakah hanya khusus orang-orang Bandung aja atau bisa juga nih dari kita yang ada di Jakarta nih kita ikut juga ke komunitas itu? Oh, bisa banget. Jadi itu ada website-nya namanya www.bimindonesia.id. Suaranya agak kecil, Mas. Oh ya. Bang Jeff. www.bimindonesia.id. Ini coba saya ketik di chat ya. Untuk yang ingin bergabung bisa kapanpun daftar di situ. Okay. Itu adalah medsos khusus buat entrepreneur yang kita buat dari Sabang sampai Merauke. bimindonesia.id, silakan. Bisa jualan, bisa beli, bisa macam-macam lah di situ. Kira-kira itu. Okay, so Bandung Initiative Movement is a community for entrepreneurs who want to start digital startup company. You can join in www.bimindonesia.id. Okay, now for Dr. Nguyen, please tell us a short description about Selx Motors. Okay, hello everybody. Thank you very much, first of all, for having me here. It's a truly an honor, and I'm feeling humble as well to be sharing with you today. Selx Motor is a startup, a pioneering startup in Southeast Asia that focusing on developing next generation of electric vehicles, and also innovative energy solution that we aim to put green energy into transportation. That's what we are doing right now. So currently we are developing electric two-wheelers for the mass, for Vietnam and also Southeast Asia, hopefully. Okay, thank you very much. Baiklah, mungkin seluruh para hadirin sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan presentasi yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan oleh speaker kita pada hari ini. Tapi sebelum saya akan bacakan aturan diskusinya terlebih dahulu. Pemaparan dari narasumber hari ini akan dibagi menjadi 2 bagian, sekitar 30 menit pertama itu akan diisi oleh presentasi dari Bang Jeff, kemudian 30 menit kedua akan langsung dilanjutkan dengan presentasi dari Dr. Nguyen. Setelah pemaparan dari seluruh narasumber selesai, baru akan dibuka sesi tanya-jawab dari audiens. The presentation will be divided into 2 sessions. In the first session, about 30 minutes, Bang Jeff will deliver his presentation, and then it will be continued directly, about 30 minutes, by presentation from Dr. Nguyen. After all the presentation are finished, we will open the Q&A sessions with the audience. Oke, Bang Jeff, sepertinya nih para hadirin sekarang sudah tidak sabar nih mau menyaksikan presentasi dari Bang Jeff. Mungkin langsung saja kami persilahkan Bang Jeff untuk memberikan materinya. Yeah, sorry. Okay. I forget to unmute myself. Yeah. Please, I want to share my. Ya, bisa sharing screen juga. Okay. Untuk share my screen. Can you see my screen?
Mas Tri sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, siap. Baik. Oke. Ini akan ada sedikit saya akan sedikit cepat hari ini. Terima kasih untuk undangannya dari Rekin dan Mas Tri, Teh Fajar, juga seluruh jajaran direksi, beserta juga teman-teman dari Pupuk Indonesia dan semua anak perusahaan Rekin. Kita akan bahas, kalau bagian saya adalah kita akan membahas how digital mindset drive innovation for ourselves. Jadi nanti Mas Yuyan akan membahas tentang bagaimana perusahaan bisa lebih ngebut gitu kalau di dunia digital. Nah, kita mulai dari sendiri nih, dari diri kita sendiri. Tadi sudah diintro oleh Mas Tri. Jadi perjalanan saya sejak lahir, sejak SD, mungkin banyak sekali inovasi. Saya sangat suka seru-seruan bahasanya gitu. Saya pernah bikin rentenir, bikin rental buku, Raffi Ahmad jadi langganan saya. Pernah jadi programmer juga, website designer, punya research services. Tahi itu tanaman hias, tuh saya belum tahu branding, tapi alhamdulillah laris ya usaha gitu. WO, musik, foto studio, dan segala macamnya. Ini seru banget. 2019 saya kolaborasi bikin fintech di Jakarta dan alhamdulillah sekarang sudah mungkin hampir 1 juta user ya. Dulu waktu bikin fintechnya kira-kira hanya 1 jam sehari tidurnya. Memang luar biasa. Itu yang BIM tadi yang kita bahas. Oke, next. Ini kenang-kenangan waktu mahasiswa. Jadi salah satu yang membuat menjadi sangat bersemangat dulu di dunia digital innovation adalah saya ketemu sama Mas Nadiem Makarim tahun 2015. Kemudian dari situ ketemu berbagai founder startup dan akhirnya keracunan virus digital ini ikut business model competition di Harvard, Stanford waktu itu. Jadi seru ketemu dari orang-orang seluruh dunia, kita competing apakah ide bisnis kita bisa menjadi sesuatu yang besar gitu. Inilah tadi yang dari sebagian inovasi-inovasi yang saya lakukan sambil ngalir. Saya pernah mungkin riset di pegunungan ya. Ini waktu di SCTH, jadi gimana caranya mengukur air di 7 gunung tapi biayanya murah. Karena pengukuran air memerlukan biaya yang mahal, mengambil airnya pun susah dari atas gunung, bawa ke kota, lalu ke laboratorium, itu rumit sekali. Akhirnya saya coba pakai IoT waktu itu. Jadi IoT saya gabungkan sekitar 4 device IoT dari Cina dan saya bikin algoritmanya menggunakan sekitar 6-9 parameter selama 3 hari waktu itu di gunung. Akhirnya saya bisa menemukan cara sederhana untuk mengukur kualitas air di gunung sehingga orang boleh minum di situ atau tidak, kira-kira gitu. Ini hasil dari pada penelitiannya. Murah ya biayanya sekitar mungkin 1,9 juta rupiah. Jadi itu sangat murah daripada kalau kita mengukur air di kota itu membutuhkan sekitar... Suaranya agak kecil, Bang Jip. Oh ya, sekitar 20 juta rupiah. Sekarang suaranya cukup besar, Mas? Ya, sudah. Oke, jadi gitu. Ini intinya digitalisasi atau digital mindset, innovation, kita bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Ini waktu itu saya menggunakan digital mindset juga, innovation. Bagaimana caranya membuat coworking space di Ciamplas, ini di Jalan Ciwalk ya, Jalan Ciamplas dekat Ciwalk. Mungkin teman-teman yang di Bandung tahu. Saya bikin coworking dalam waktu 2,5 bulan dan biaya yang cukup kecil gitu. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan digital mindset. Seru banget. Jadi kapan lagi 2,5 bulan jadi coworking space, orang bisa ngumpul kerja bareng seru-seruan dan biayanya kecil dan juga waktunya sangat cepat. Ini waktu itu kena COVID, tiba-tiba ada COVID yang nggak apa-apa, force majeure. Juli kita sudah bangkit dan sekarang sudah break even point. Jadi memang alhamdulillah digital mindset sangat menolong. Ini inovasi kita yang lain di Sharing Vision, kita punya core banking system, kemudian juga kita ada security, kita punya platform buat nelayan ya, kampung-kampung nelayan dari A sampai Z-nya, dari kooperasinya, dari penelangannya lengkap. Ini waktu itu kalau ini ceritanya menarik. Jadi ada nelayan dari Indramayu datang ke kita minta tolong. Mereka heran kenapa kehilangan uang banyak setiap tahunnya gitu. Wah, saya penasaran gitu. Mereka hilang sekitar 70 miliar per tahun, luar biasa. Oh, ternyata karena mereka menggunakan semuanya metode konvensional, maka banyak kebocoran seperti pencurian, ditilep dan segala macam. Kita coba terapkan digital, akhirnya kebocoran itu bisa sangat jauh berkurang. Yang menarik adalah semuanya menggunakan alat-alat seadanya, PC rakitan, timbangan pun beli di merakit lah gitu, rakitan semua. Karena kalau beli bisa miliaran rupiah. Kira-kira itu. Ini yang menarik dari digital mindset ya. Jadi kita bisa belajar sama DBS. DBS adalah salah satu bank terbesar di dunia. Mungkin kalau di Indonesia teman-teman kenal Genius, ini DBS. DBS adalah digital bank yang besar banget di Indonesia. Mereka belajar sama Google, Amazon, Netflix, Apple, LinkedIn, Facebook ya, luar biasa belajarnya ke semuanya gitu. Intinya adalah ketika waktu itu DBS itu ingin mengubah si karyawannya menjadi startup semua gitu.
Jadi mereka punya sekitar 24 sampai 26 ribu karyawan kalau nggak salah. Nah, mereka berusaha mengubah diri mereka menjadi entrepreneur di zaman digital. Yang mana setelah mereka memperkuat tadi ada infrastruktur IT segala macam, mereka fokus pada customer gitu bahasanya, data driven, fokus pada customer, engage sama teman-teman nasabah segala macam. Akhirnya mereka bisa bikin digital bank yang kuat banget di dunia. 26 ribu karyawan itu menjadi 26 ribu startup gitu. Jadi ada 14.800 staff bank yang tergabung di sini. Ini adalah kata kuncinya kalau teman-teman mau menjadi digital ini ya, digital warrior gitu kalau bahasanya. Kalau ada keyboard warrior, ini digital warrior. Customer obsessed, data driven, take risk, experiment, agile, be learning organization. Jadi kita harus fokus pada customer. Apapun yang customer bilang itu adalah berlian, itu adalah daging-daging yang sangat berharga gitu. Yang kedua adalah data driven, kita ngambil semua keputusan berdasarkan data. Yang ketiga, kita berani mengambil resiko dan bereksperimen. Keempat, agile. Jadi agile itu kita berlari selangkah demi selangkah, yang penting terus jalan gitu. Kalau zaman dulu mungkin kita ingin semuanya jadi sekali jalan, tak gitu. Bikin gedung langsung jadi gedung. Nah, gimana cara agile? Seperti tadi misalkan saya bikin coworking space, oke, kita bikin dulu communal space sama satu ruangan meeting room gitu. Jadi kita kondisikan yang kedua adalah tenan-tenan yang mau mengisi, oke. Kemudian kita kondisikan residennya. Sekarang mulai pembangunan gedung kedua, ketiga. Jadi kita tidak harus membuat gedung yang besar sekali untuk buat coworking space, tapi cukup yang pertama ruang depannya dulu, gedung depannya. Oke, 6 bulan kemudian gedung kedua, 6 bulan kemudian gedung ketiga, alhamdulillah gitu terus berkembang. Mungkin saya beri contoh, saya investasi di berbagai startup. Kita selain ada komunitas bisnis, kita juga ada komunitas investor. Itu pun sama menggunakan agile. Jadi teman-teman yang Ghostpreneur, Ghost Kitchen-nya yang ada di GoFood Grab itu, mereka bisa berlari cepat banget sekarang. Teman-teman saya ada yang dari utang 500 juta sampai sekarang omsetnya 1 miliar per 2 bulan. Modalnya hanya 1,5 juta rupiah, sisa uangnya mereka terakhir. Terakhir saya invest ke mereka dan kita terus berlari. Kenapa bisa berlari? Karena untuk membuat satu Ghost Kitchen atau dapur itu membutuhkan biaya sangat kecil. Ya mungkin 1,5 juta cukup, yang punya uang ya 10 juta, nggak perlu sampai 1 miliar buat bikin suatu kitchennya. Kan kalau dulu bikin kafe 1 miliaran gitu. Dan sekarang itu sudah punya 5 cabang, bisa cek namanya Dapur GG, itu saya tulis di chat aja, Instagram Dapur GG gitu, nanti bisa dilihat. Oke. Jadi agile itu digital mindset sekarang sudah diaplikasikan bahkan dari perusahaan besar sampai ke istilahnya tukang ayam geprek lah gitu. Itu keren banget. Oke, next. Ini adalah mantra utama sebenarnya kalau kita mau menjadi digital warrior tadi yang punya digital mindset ya. Jadi how might I help you? Ini sangat populer di Silicon Valley, tempat bermulanya Facebook, Amazon dan segala macam. Apa yang bisa saya bantu untukmu gitu? Apa yang kita punya, apa yang bisa kita bantu kita lakukan. Itu sangat merangkum semua dari digital mindset. Oke. Kalau kita lihat di Google sama tadi ya, jadi ada tokoh utamanya tadi ada Amazon, ada Google, ada DBS. Nah, di Google bahkan hari Jumat itu libur, Mas Tri, luar biasa ini. Bukan libur ya, jadi orang masuk tapi bebas memikirkan apapun, anything yang tadi, how might I help you. Jadi, apa yang bisa dibantu di sekitar kita, di kantor, di luar, apapun yang related sama kita gitu. Oh, ternyata bisa gitu. Kenapa harus related? Karena ada founders market fit. Nanti mungkin kita bahas sedikit di belakang. Jadi ide apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau saya tiba-tiba pengen bikin roket buat ngebawa teman-teman ke Mars kan nggak mungkin ya. Saya nggak punya capabilities-nya gitu. Tapi mungkin kalau saya bikin fintech, oke, siap gitu. Kalau saya bikin digital platform apa, siap gitu. Kira-kira itu. Itu pun dilakukan sekarang di berbagai perusahaan di seluruh dunia. Jadi digital mindset ini sudah mulai sangat umum di Microsoft, di mana Microsoft bahkan mereka sudah sebelum COVID itu sudah WFH semua gitu, keren banget. Ternyata mereka bisa menerapkan digital itu. Jadi kerja secara WFH ternyata buat teman-teman, ini saya bisa cerita karena adik saya di Microsoft gitu, dan sahabat saya adalah Microsoft Lead di ASEAN. Nah intinya adalah sometimes kita kerja WFH ternyata lebih efektif gitu daripada kerja ke kantor gitu misalkan. Tapi memang sometimes kita juga tetap harus ke kantor untuk koordinasi darat. Nah, disitulah mereka kombinasikan gitu. Keren-keren ya kalau kita ceritakan satu-satu perjalanan digitalnya mereka. Nah, ada apa sih sebenarnya rahasia di balik ini? Nah, Indonesia ini sebenarnya tidak kalah ya.
kita punya 1 dekakorn, 4 unicorn, 10.000 startup gitu. Mungkin startup ini kita bilang ya salah satu cerminan digital karena isinya orang-orang digital dan bisnisnya pendapatannya dari digital. Kalau mereka nggak digital, mereka akan drop gitu, nggak akan bisa berkembang. Dekakorn ini adalah Gojek, Unicorn ya, ada macam-macam, Tokopedia, Bukalapak, dan teman-temannya. Ada 10.000 startup lainnya di akhir 2019 ini. Mungkin sekarang sudah jadi 15 ribuan. Ini seru banget. Setelah COVID banyak sekali digital startup yang muncul gitu. Seru. Nah, definisinya apa sih startup? Yaitu usaha atau inisiatif yang memungkinkan berkembang sangat cepat. Jadi setelah kita berpikir, nomor 2 kita mencoba gitu. Nomor 3 sudah mulai menemukan taknya dan langsung thread gitu. Dan ini bisa berlangsung ya. Teman-teman saya ada yang hanya dalam 3 bulan bisa mencapai the hockey blade ini, thread gitu langsung. Keren banget. Ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 bulan, ada yang 6 tahun. Nah, itu beda-beda semua waktunya sesuai dengan kapabilitas organisasi masing-masing. Nah, sebenarnya apa sih kalau kita lihat, dari tadi kita bicara digital savvy, digital native ya. Jadi kalau digital native itu ya seperti adik-adik kita, Gen Z, mungkin setelahnya Z apa ya? ZZ mungkin ya. Nah itu mereka sejak lahir sudah sangat digital. Apalagi setelah COVID, mereka sejak lahir sangat-sangat digital. Karena sangat dibatasi, apalagi di kota besar ya, untuk interaksi secara offline gitu. Anak-anak kita sudah biasa dengan AR, dengan VR, dengan tablet. Wah, bahkan sudah bisa main Minecraft tuh yang main Minecraft yang masih kecil ya, anak-anak 5 tahun, 6 tahun gitu. Keren banget. Nah, kalau digital savvy adalah jadi gini, ada digital savvy atau mindset atau native, kemudian ada digital mindset. Kalau digital mindset adalah ini mindset untuk menggunakan segala sesuatu yang terkait digital untuk mendukung istilahnya apa yang kita lakukan gitu, inisiatif ataupun sehari-hari. Ini sangat penting. Kenapa? Kita tidak harus menjadi digital native atau digital savvy itu untuk memiliki digital mindset. Ya, karena mungkin sebagian dari kita sudah merupakan generasi milenial, generasi X, iya ya. Tapi itu tidak masalah. Karena kenapa? Apalagi setelah COVID, semuanya mempelajari tentang digital. Karena kalau tidak ada digital, mereka akan drop. Contoh kecil adalah Zoom yang kita sedang pakai. Dulu tahun 2013-2014 itu saya mati-matian ya sama tim untuk membuat inisiatif pengajian online. Jadi untuk ustadz-ustadz yang kita support atau ustadz-ustadz yang menghubungi kita bisa siapkan pengajian online dengan segala macam peralatannya. Tapi ternyata sulit. Kenapa? Karena tidak ada yang nonton kalau zaman dulu gitu. Ya belum ada COVID gitu. Nah sekarang setelah COVID itu tiba-tiba naik drastis gitu, luar biasa. Jadi ternyata digital mindset ini sangat penting didukung oleh customer. Kalau kita bikin inisiatif yang online, seperti saya pernah bikin pengajian online zaman dahulu kala, ternyata nggak ada yang nonton, akhirnya drop juga. Kalau sekarang bikin pengajian online sangat mudah ya. Kenapa ya? Tinggal sorotkan HP kita kepada Pak Ustadznya gitu atau siapapun atau misalkan kelas online dan langsung jadi. Itu kira-kira. Jadi COVID ini sangat menolong kita menjadi digital. Memang ada banyak sekali yang kita hadapi di COVID ya, berbagai macam kerumitan. Cuma memang kelebihannya adalah kita bisa bergeser ke digital secara mungkin sangat signifikan gitu. Kalau dulu mungkin orang yang digital hanya 7%, 12%. Sekarang kemarin saya survei di Jawa Barat sudah 43% penjualan di pasar online gitu. Keren banget. Itu surveinya bulan Juli atau Juni. Nah inilah berbagai hal yang sangat penting untuk diadap oleh organisasi teman-teman. Nanti mungkin Mas Nuyan lebih menguasai. Tapi yang paling penting adalah kita democratize learning, kita innovation everywhere itu nomor 7. Jadi kita adalah organisasi yang sangat kencang gitu. Sebagai diri kita kencang, dan sebagai organisasi kita harus kencang juga. Ketika ada banyak orang-orang digital warrior tadi, yang kalau saya bilang digital warrior, tapi tidak didukung oleh organisasi yang digital juga, mungkin mereka akan stres atau mungkin akan ya lama-lama memahami betapa sulitnya berinovasi gitu. Itu saya pernah mengalaminya ya ketika dulu 2010 sampai 2015 saya sudah terus mengisi innovation, terus juga menerapkan innovation di organisasi yang tidak siap digital. Itu memang berat. Jadi pertama sih banyak bapernya waktu itu masih muda, tapi akhirnya sekarang makin ngalir gitu. Teman-teman yang mau nyoba jadi inovator jangan khawatir untuk baper, itu adalah perjalanan hidup dari teman-teman. Tapi kalau di tahun sekarang, alhamdulillah semuanya sudah digital, jadi teman-teman buat berinovasi bisa lebih cepat. Ini adalah beberapa kata kunci ya kalau mau menjadi digital warrior tadi. Satu, customer obsessed yang sudah kita lihat di DBS tadi, kita fokus pada customer. Kita sangat melihat data. Oke, apalagi datanya customer. Kemudian kita embrace the fail. Jadi setiap kegagalan itu bagus. Kenapa? Karena itu akan mengurangi jatah kegagalan kita berikutnya gitu. Asal nggak gagal terus saja, karena kalau di perusahaan dituntut ada keberhasilannya juga gitu. Tapi ini penting. Dengan kita gagal, kita tahu di mana kesalahannya gitu.
Kalau kita gagal setelah kita rilis produk atau launching suatu service atau apa, itu lebih berat karena yang kena customer-nya. Kalau gagal di organisasi internal itu no problem. Paling kena sedikit pertanggungjawaban gitu sama atasan, ya oke lah kita jalani pelan-pelan gitu. Kemudian agile. Jadi yang agile tadi saya ceritakan, kita biasa berlari tahap demi tahap, tidak harus bikin gedung besar untuk bikin coworking tadi. Kemudian agile ini sangat penting ya, nanti mungkin teman-teman bisa googling juga agile manifesto, kemudian OKR. Jadi kalau zaman dulu kita biasa pakai KPI, kalau anak-anak startup sebagian pakai namanya OKR, OKRS. Jadi yang kita hitung adalah effort kita. Jadi tidak ada kegagalan di situ. Kita berlari sesuai dengan kecepatan kita sendiri gitu. Bedanya kalau di startup benefitnya sesuai dengan kecepatan kita. Bahkan ada yang bisa mencapai ya kalau kita bilang KPI setahunnya hanya dalam waktu 2 bulan gitu. Saya pernah lihat di Advisory, salah satu digital startup di Bandung yang produknya ikan. Dia salah satu karyawannya bisa mendapatkan atau meraih target setahunnya itu hanya dalam waktu 2 bulan. Wah, terus sisanya dia mau ngapain ya? Oke, langsung dia di challenge lagi sama bosnya. Ya kalau kamu bisa bikin 2 atau 10 bulan lainnya seperti 2 bulan itu, berarti kan gajimu naik 6 kali lipat tahun itu. Kayak gitu kira-kira. Keren banget. Ini salah satu penerapan agile di tempat saya, di BIM ya. Jadi kita nggak pernah koordinasi yang terlalu banyak, kita nggak pernah ada rapat sejak 3 tahun terakhir. Kita pakainya Trello, kita punya backlog, kita punya aktivitas, punya IG, punya web, dan berbagai macamnya di sebelah kanan gitu. Kenapa rapat kita hindari? Rapat itu adalah sesuatu yang penting dan pertemuan, sisanya digital gitu. Kadang kita hanya cukup koordinasi 3 menit selesai jalan. Karena kita akan fokus pada impact. Itulah entrepreneur mindset. Kita fokus pada impact, kita taking risk. Entrepreneur mindset ini bisa dilakukan untuk teman-teman yang berupa entrepreneur atau yang punya usaha ataupun juga entrepreneur gitu. Ini mindset yang sangat pentingnya buat di digital. Kenapa? Karena dengan entrepreneur atau entrepreneur mindset ini kita berani ngambil risk gitu. Kalau kita berani ngambil resiko, kita akan mendapatkan si benefitnya kira-kira gitu. Jadi ada high risk, high gain, low risk, low gain kira-kira itu. Nah, kemudian ini kalau kita baca dreamers who do, jadi kita bermimpi punya sesuatu. Oke, those who take hand on responsibility for creating innovation of any kind within a business. Mungkin bisnis ini kita bisa bilang rekin gitu. Mungkin saya kasih contoh ya. Jadi ini tidak harus sesuatu mimpi yang besar. Sepupu saya dulu orang tuanya adalah pegawai imigrasi di Batam gitu. Nah, orang tuanya cuma bercita-cita bagaimana caranya membuat antrian itu menjadi lebih rapi sehingga tidak ada yang mencuri antrian atau apa gitu, jadi enak. Akhirnya ternyata idenya sangat sederhana, gimana kita menggunakan PowerPoint dan suara, kemudian kita show di layar di ruangan umumnya antriannya mereka, sehingga mereka bisa ngambil antrian dan mendengar nomor antriannya. Itu sekitar tahun 2009-2010, memang agak jarangnya solusi digital di zaman itu yang murah gitu. Nah, ternyata dengan inovasi sederhana itu dan direkam pakai HP, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat si organisasi, akhirnya impact-nya ke customer atau masyarakat kalau sebagai pemerintahan ya. Seperti itu. Jadi anything innovation itu akan berguna, baik untuk rekinnya itu, untuk anak perusahaan, ataupun untuk customer, ataupun kalau saya baca di profilnya mungkin ada society-nya ya. Bahkan sampai ke CSR itu bisa diinovasikan gitu. Ini tadi jadi bedanya entrepreneur. Ya intinya sebagai entrepreneur, kita harus berani mengambil risiko walaupun sedikit lebih kecil daripada entrepreneur atau bos kita gitu. Nah, ini tadi yang saya ceritakan why. Kita terbiasa risk taker, berinovasi, kolaborasi, fleksibel ya. Dan suatu hari kita mungkin sudah pensiun, kita sudah yakin untuk membuka usaha. Jadi buat teman-teman inovator, itu adalah satu poin plusnya. Kenapa yang di kanan atas itu, kalau kita sudah bisa berinovasi, mengambil risiko, setelah pensiun pun kita sudah biasa mengambil resiko gitu. Kalau kita nggak biasa ngambil resiko untuk inovasi, setelah pensiun nanti mungkin kita mikir mau ngapain gitu, misalkan itu. Oke. Dan kita bisa ngerti juga leadership. How it started ya, kita bisa lakukan di divisi grup organisasi. Kita punya unfair advantage masing-masing ya, jadi kemampuan kita masing-masing atau hal yang orang lain nggak punya gitu. Kemudian kita punya value proposition apa saja mau kita inovasikan. Kita bisa memahami konsep bisnis secara umum. Jadi nanti akan saya share di belakang juga. Kemudian design thinking menjadi hal yang penting juga di sini. Kita share di belakang juga. Intinya adalah kita berpikir project based, ada inisiasi, start, proses, end. Jadi ada waktunya. Mungkin inovasi yang tidak berbatas waktu itu kadang bikin baper dan ngambang dan bikin beban di pikiran gitu. Paling bagus itu kita project based. Oke, inovasi X berapa bulan. Kayak saya waktu itu bikin fintech itu adalah digitalisasi, digital transformation di salah satu bank terbesar di Indonesia itu dalam waktu 6 bulan jadilah 2 fintech. Luar biasa. Kalau kita gagal, oke, extend 1 bulan misalkan. Tapi memang harus dibatasi waktu karena resource terbatas. Dimulai dari hal sederhana, gunakan modal secukupnya. Ini tadi, apa yang kita punya, apa yang kita bisa,
lakukan dan yang terpenting kita lakukan ya. Karena kalau nggak dilakukan itu inovasi nggak akan jalan gitu. Nah, tadi saya sempat menyentuh design thinking atau apa. Memang design thinking adalah salah satu hal yang sangat penting karena nomor satu paling atas ini. Jadi yang dari 10.000 lebih startup tadi yang saya ceritakan, 42%-nya itu di dunia fail karena no market need. Jadi inovasi yang tidak dibutuhkan oleh pasar atau customer itu bisa teman kita di organisasi, di perusahaan, ataupun bisa customer yang di luar ya, 42%-nya gagal gitu. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan inovasi yang dibutuhkan oleh customer tadi, yaitu dengan customer obsessed dan data driven tadi. Oke, gimana cara kita bisa merealisasikannya adalah dengan agile tadi, jadi bertahap. Oke, kita pengen inovasi misalkan mengubah Indonesia. Oke deh, kita agile, kita ngubah Bandungnya dulu atau Jakartanya dulu gitu. Kayak Gojek kan ngubah misalkan Jakartanya dulu dan sekarang ngubah Indonesia. Tadi yang advisory yang sempat saya ceritakan, bisa search di Google ya teman-teman. Karena dunia digital sangat nempel sama Google di tangannya teman-teman. Apapun yang diucapkan, keyword itu adalah kata-kata data-data yang penting buat diingat. Advisory, dia 4 tahun di Bandung mencari customer insight gitu. Dia bikin alat, bisa bahkan juara dunia startupnya dan tapi alatnya belum laku gitu. Gimana cara bikin laku tadi no marketnya, ternyata harganya kemahalan gitu. Akhirnya dia mencari cara gimana caranya produksi dengan harga murah. Pertama disupport sama bank-bank, oke, lama-lama semakin besar yang dia produksikan, skala produksi ya, skala industri itu akan semakin murah si harganya gitu. Dan sekarang dia sudah ada di sekitar 200 kota di Indonesia, luar biasa. Ini yang tadi desain tinggi saya ceritakan. Jadi ini yang pertama sekali saya pelajari sebagai individu ya, adalah design thinking. Dia metode yang ditemukan di Stanford, salah satu universitas terbaik di dunia gitu. Ini intinya design thinking. Kita empathize, define, ideate, prototype, dan test. Dan ini bersifat siklus. 80%-nya adalah empathize. Jadi berempati ya udah nggak perlu definisi sih, empati pada kondisi di sekitar kita. Kalau waktu kecil kita bangun tidur merapihkan kasur, misalkan membantu orang tua sikat gigi, nah kayak gitu itulah empati, menolong di sekitar. Itu kalau dibiasakan akan sangat menolong teman-teman menjadi inovator. Kenapa? Karena kita terbiasa berempati. Dan ada banyak sekali hal yang bisa dilihat di Indonesia ini gitu. Setelah kita bisa berempati, kita bisa mendefinisikan problem atau inovasi apa sih yang mau kita lakukan gitu. Problem apa nih yang lagi dialami sama teman kita kalau digital nggak bisa kalau WiFi nggak bisa connect terus, kenapa? Ternyata koneksi internetnya jelek misalkan. Kalau pakai kabel mahal gitu. Akhirnya salah satu member BIM ya, yaitu ketuanya sekarang yang muda junior saya, dia bikin platform atau layanan lah kalau saya bilang untuk menyediakan WiFi untuk RT RW yang dengan harga murah gitu. Caranya dia menggunakan modem bekas, jadi semi donasi gitu kalau buat awalnya. Kemudian dia sebar di beberapa RW sehingga teman-teman di RW itu bisa menikmati harga mungkin 1/10 daripada mungkin biasanya 500.000, 300.000 sebulan, jadi cuma 30.000. Itu enak banget. Kenapa? Karena utilisasinya kan juga jarang yang penuhnya kalau penduduk biasa gitu. Kalau penduduk digital mungkin di Jakarta lebih tinggi, apalagi yang punya anak gamers, downloader gitu. Itu seru. Yang suka nonton mungkin kepake. Tapi kan kalau di RT RW hanya nonton misalkan anaknya sekolah nah itu kan utilisasinya rendah. Dia bisa menurunkan harga 1/10-nya, bahkan open donation juga gitu. Kemarin sudah ada yang mau donasi buat 10 titik misalkan gitu. Itu ideasinya begitu. Dan prosesnya prototype tadi, kita nggak bisa nih ngejual dengan modem yang baru, dengan apa kan mahal. Oke, kita pakai modem gratisan dulu yang sumbangan teman-teman. Oke, testing, ternyata orang suka. Dan kita lanjut lagi balik ke empathize, kira-kira apa yang bisa ditingkatkan. Gitu kira-kira. Design thinking itu sangat mudah. Nanti teman-teman kalau mau bisa saya berikan oleh-oleh juga, yaitu buku untuk design thinking practical for business sama for teman-teman gitu. Intinya nih, kalau kita bikin inovasi adalah desirability, jadi ada orang yang menginginkan, ada visibility dari sisi teknologi, ada viability atau ya kita bisa melakukannya dari sisi organisasi atau tim kita gitu. Kalau kita balik ke DBS ya, tim itu definisinya macam-macam, bisa tim kecil, bisa tim besar. Bisa secara ranking, secara utuh, atau misalkan divisi ini atau 3 orang di sekitar kita, itu bisa. Dengan menggunakan design thinking, ada yang menginginkan, ada yang bisa melakukan, teknologinya bisa, oke, jalan, kira-kira gitu. Ini sangat mudah ya berpikirnya. Ini yang sedikit lebih susah ya, kira-kira sama, zoom in, zoom out. Kita melakukan research, dapat insight, kita ideasi yang tadi, kita buat prototype, terus kita deliver, dan kita balik ke awal gitu. Nah, kita kasih contoh ya, kalau sebelum COVID, orang jualan sayur seperti ini. Kalau setelah COVID ya ada kecipir, tukang sayur, sayur box, taniap, semuanya naik gitu. Kenapa? Karena ada tadi, kalau kita lihat ada desirability. Jadi di zaman COVID
ibu-ibu ke pasar sangat sulit karena berisiko COVID. Apalagi yang di perumahan, yang anak-anak muda. Nah, ternyata tukang sayur itu menjadi pilihan yang sangat-sangat membantu di zaman COVID sekarang. Kalau dulu kan mungkin tukang sayur ada mahal ya, kita jadi pengen ke pasar gitu. Kalau sekarang dibalik, tukang sayurlah yang menyelamatkan hidup kita. Apalagi kalau online. 57% online datanya, 57% offline, 43% online. Jadi, kenapa mereka bisa naik si inovasi-inovasi digital ini, termasuk yang jualan sayur di WhatsApp dan segala macam. Ini kata kuncinya. Setiap teman-teman melihat suatu fenomena di masyarakat atau apa, atau di customer kita catat semuanya gitu. Jadi kita bikin user journey atau di kantor teman-teman gitu. Sehingga apa? Apa sih kira-kira bikin mereka bisa bahagia tadi? Oh, zaman sekarang di COVID kita beli sayur bahaya gitu, merah. Oke, kita bikin. Bang Jeff. Bang Jeff. Oke, sepertinya ada gangguan koneksi. Pesanan kurang dari 30 menit. Jadi 30 menit sudah meluncur, kalau yang dekat ya setengah jam nyampe, kalau yang jauh mungkin ya sesuai waktu tempuh gitu. Mungkin ini Mas Tri, kita nonton video sedikit. Ini sudah hampir akhir materi. Saya akan share sedikit video. Sebentar saya pasangkan videonya. Yang mana ya yang mau saya ini aja nih. Oke. Sebenarnya ada beberapa video, cuma ini satu video terpenting yang akan saya tunjukkan nih. Share screen berarti oke, share computer sound, optimize for video clip. Ya. Ini bulan sedikit sebelum COVID. Pastinya Bandung sering ditandai dengan beban oleh sektor negara, baik kepada operator, kuliner, kemudian perwakilan dari Gubernur Jawa Barat Pak Purnomo serta Pak Kapitra. Silakan untuk menandatangani penanaman pohon, dan sekarang alhamdulillah dinyatakan telah dan Tantan atau teman-teman lain, maka dia akan memiliki kurikulumnya sendiri-sendiri. Setiap orang punya kurikulum sendiri-sendiri. Tidak seperti sama rata di kuliah formal. Karena sekarang Marley sudah memegang riset internasional di Jerman. Kemudian riset-risetnya dihilirkan. Jadinya ini adalah cerita salah satu. Seperti contohnya, saya beli sensor hanya 7.000 sampai 11.000. Kemarin baru saya beli curah hujan mungkin hanya sekitar 13.000. Itu semua saya kumpulkan, di mana yang kita bisa dapat. Jadi tadi dia berhasil membuat alat dengan harga belasan ribu rupiah saja. Ini sekarang sudah tumbuh ya jadi salah satu ladang lebah, menyulap tempat sampah 7.000 hektar menjadi pusat lebah. Luar biasa, menggunakan desain dingin tadi. Ini nyengat kan? Kalau menurut tenang. Ada ahlinya, kalau disengat dipijet nih. Ini ada sensor suara sama sensor berat. Oke. Nice kan. Ini di mana sekarang kita ya? Kita ada di BBS Bandung di Santuari. Apa itu teh? Kebun binatang atau Lebah. lebah? Ya, kita di sini
kita bisa bilangin jadi pusat edukasi untuk teman-teman yang mau belajar tentang perlebahan, budidaya lebah, kemudian gimana caranya menjaga lingkungan supaya lingkungannya tetap asli lewat lebah. Lebahnya itu nyengat? Ada yang nyengat, ada yang enggak. Tergantung, jangan dinakalin lebahnya. Tuh guys, buat yang suka nakal ya hati-hati disengat. Hati-hati disengat. Gimana rasanya disengat lebah teh? Satu. Sama putus cinta lebih sakit mana teh? Lebih sakit. Oke guys, jangan lupa main ke BBS ya. Nakal Game ditunggu. Ya. Jam buka jam berapa teh? Kita setiap hari dari pagi sampai sore. Kita lihat langsung first review-nya langsung. Mana kita lihat, kita coba lihat. Mana rasanya guys? Pegang ini dong. Manis, terus dia langsung nggak nempel di tenggorokan, langsung masuk ke dalam. Gurih-gurih gitu ya, sedap. Ginger. Nah, ini cara produksinya adalah tuangkan air ke dalam botolnya. Nanti dia bisa langsung jadi dan langsung dijual. Ini IG-nya Mas Agi. Oke. Jangan lupa di-follow guys. Ini chef luar biasa bikin fruit sap, siomay. Sekarang udah kata-kata terakhir, Kang? Kata-kata terakhir. Sebelum Jumatan. Ayo tahun 2020 tetap jangan lelah berproses, motor kita nggak pernah berubah. Tapi jangan lupa juga untuk tetap adaptif, dan saya sih sarankan buat teman-teman BIM untuk mungkin bisa memulai proses pivoting ke social business. Ya, tadi adalah sebuah film sederhana ya. Sebenarnya ada beberapa film tadi, nah yang saya tunjukkan adalah yang paling sederhana gitu. Intinya adalah ketika kita ingin mencoba suatu inovasi yang bersifat digital, tidak harus hal-hal besar seperti bikin sesuatu, misalkan fintech tadi 1 juta orang yang pakai gitu. Kadang dari hal-hal sederhana, ternyata kita bisa memproduksi lebah secara digital tadi, menggunakan berbagai support digital yang murah, dan kita bisa juga melakukan iterasi produknya dengan digital mindset tadi dan menjualnya secara digital. Nah, jadilah seperti ini. Yang paling penting adalah tadi. Jadi yang paling menarik bagaimana kita membuat suasana kerja yang nyaman sekali. Kalau teman-teman lihat tadi, ini adalah salah satu komunitas di mana saya berada. Di situ kita isinya semua desain thinker. Nah, adalah tempat kerja yang seru gitu. Tadi ya banyak bercandanya ala-ala milenial, biasalah ya percintaan apa gitu. Tapi yang paling menarik adalah tidak ada hal-hal negatif yang terlihat, walaupun sehari-hari kita memang banyak sekali cobaan, ujian gitu. Itulah. Menjadi seorang digital warrior, kita harus membiasakan digital tadi ya saya bilang design thinking, agile, kemudian juga fokus pada customer tadi, kita mengalir ya. Ngalir aja gitu, semua dinikmati dan jangan lelah berproses. Itu mungkin materi dari saya, karena perjalanan inovasi itu bakal jauh dari yang ruwet menjadi yang benang yang lurus. Ini itu butuh effort yang luar biasa gitu, baik sebentar ataupun lama. Ini tambahan buat teman-teman kalau yang main inovasi di teknologi, di produk, di hardware, itu ada TRL, IPRL, MRL, CRL, SRL. Ini bisa dipelajari lebih jauh, saya bisa kasih bahannya juga. Jadi ada 9 level. TRL 8 itu sudah bisa dirilis ke publik. Kita kan kalau inovasi bisa bertahap dari level 1 sampai level 10 gitu kira-kira. Jadi ini adalah perjalanan gitu. Oke, level mana kita berada, kita mau sampai level berapa, kita rilis di level berapa, kira-kira itu. Jadi kita semua bisa terukur. Terakhir dari saya, pelajari juga ini kalau buat yang inovator, intinya apa, setiap inovasi ada effort, ada cost, harus ada revenue, kira-kira itu. Revenue tidak harus uang, cost tidak harus uang juga. Intinya semua balance dan menjadi sesuatu yang positif. Jadi the way of innovation, digital mindset, mungkin kalau yang saya rasakan seperti sebuah petualangan ya. Kalau kita lihat ada gunung bagus di Jawa Tengah nih. Jurangnya juga bagus ternyata gitu. Emang jurang tuh sakit ya, tapi bagus gitu. Nah kira-kira itu. Kalau kita sudah sampai puncak, jangan khawatir. Nanti di depannya ada puncak lain yang menunggu. Ini Sindoro Sumbing. Buat yang mau jalan-jalan silakan. Ini gambarnya bagus banget. Mungkin ya see you on top ya. Terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Tri. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jeff atas presentasinya yang sangat insightful ya tentang digital mindset. Jadi di sini saya menangkap bahwa ternyata berbeda gitu. There is a difference between digital mindset and digital savvy. Kemudian juga digital mindset ini ternyata tentang bagaimana kita bertanya kepada diri kita sendiri gitu ya. How might I help you gitu kan. Jadi kita melihat bagaimana kita menolong orang lain, menolong diri kita sendiri juga gitu ya, untuk dengan teknologi yang ada membuat situasi menjadi lebih baik. Gitu. Jadi digital mindset is about empathize to the situation around us and finding what you can do to make the situation better. Oke, bagi para peserta yang ingin bertanya, itu nanti dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat box, itu bisa ditujukan nanti ke Panitia Rek Innovation.
Atau nanti juga bisa menggunakan fitur raise hand yang akan dipersilakan langsung untuk bertanya kepada narasumber. Nah, bagi setiap penanya nanti akan mendapatkan door prize menarik dari panitia. For the audience who want to ask question, you can type your question in the chat box. You can send the question to panitia reconfection, or use the raise hand feature to ask the speaker directly. There is a special door prize waiting for you. Oke, mungkin kita langsung saja. We continue to our second session, Dr. Nguyen. Without further ado, the time is yours. Can you hear me, Ananda? Yes, I can. I will share my screen. Please allow me to do that. Do you see my screen now? Yeah. Great. Let me. Okay. Thank you, Ananda, and thank you very much for having me here today. It is my honor, and it is also, I'm feeling humbled to be presenting to all of you from very reputed corporation and also very knowledgeable set of audience. Ananda, you want to translate, or I will just? I just continue. Okay. Great. So Abang Jeff did a wonderful job in digital transformation, digital mindset, and he also covered a lot about startups. So a disclaimer from myself that I don't pretend to be Selex Motors, where we focused on developing next generation of electric vehicles and also wanting to put green energy into transportation to solve the pollution problem. So that's the journey. We're still at the beginning. We're still very humble, but we also have done a lot, have experienced a lot during that time. So I thought it's maybe beneficial for you to hear about our stories and what the lessons that we have learned during our journey. So the topic today is about digital mindset, digital transformation. It's a very broad topic, but I will be just speaking from the observation that I have, and I believe that you also have, because it's happening everywhere, in every aspect of life. Whether you know it, that is digital transformation or not, you know the change. So let's start with the shift. Probably, I guess the audience are old enough to see the changes, right? So in the 90s, we have this, rotary dial phone. And then when I entered the college, we have this, Nokia, indestructible Nokia 3310. So if somebody had this, it's like a class C boy, a rich boy who have this phone in college. But then that didn't last very long. In 2007, when I came to the US, Apple just released iPhone, and it's changed completely the industry and also how we live, actually. So the change is very significant. And then this, are you familiar with this, Ananda? Yes. Yeah. We have this videotape, right, in the 80s, 90s, and then we have CD, we have DVD, and now suddenly no more of this. It's like in museum. If you show this to your kids, they will be like, "What is this?" Right? So now we are watching video directly from the internet, from your phone, from your TV, from your tablets, and any media, actually. So it's the way that we see data, we visualize data, and it's also changing. And here another example is that we used to have stacks of documents, and then no more, and then we have that floppy disk. Ananda, you know that our floppy disk? Yes, I've used that. It's only 1.4 megabyte, and I thought that's enough for the world. And even Bill Gates claimed that is enough
at that point. So and then we have that pen drive, USB pen drive. During my time in college, people kept bragging about the storage size of their pen drive. So you have 4 megabyte, and then you have 8, and you have 16, and you have 64, and then just keep on going. And it's like a race. Every 6 months you have that upgrade. So, but that is like a distant memory now. That even pen drive was very popular maybe 10 years ago, and it's still usable. It's still very popular now, but getting less and less popular. Now we talk about Google Drive. We talk about Amazon service. So we store everything on the cloud. We use less personal data storage. So the way that we store data has changed also. And the change is also happening in every aspect of life, another aspect of life. Like, for example, industry. Now we're talking about industry 4.0, right? We talk about Internet of Things. We talk about smart sensor. We talk about sitting in office. You can monitor the whole factory. You can make decisions at home, things like that. You collect data and you learn about when the machine will break and how to do maintenance. All of those things nowadays is become more and more of a reality than imagination. So we can keep on going on and on about the changes that has been happening around us in every aspect. So what is really the fundamental drivers, the underlying drivers for those changes? Really, the question is, there's many, but there's for sure one thing is about digitalization. So I just want to really talk about this slide because sometimes we heard so much about digitalization, digital transformation, digitization, all of those like buzzword is become so familiar to us, like even before we fully understanding it. We just kind of accepted it is happening. But really what those terms are. So it's 3 levels of digital transformation or digital concepts here. First is digitization. This is the technical process that's really convert analog signal to digital signal. That's it. It's a purely technical process. And then digitalization is a business process where you use those digital data and you change the business process by having new technologies that utilizing all of these data. For example, e-payment. So before it was analog, you have to use paper to do that. Now you just use your phone. That is a digitized process. And then at the top of it is digital transformation, where we talk about the effect, the results of those digitalization processes. You leverage the technology to build a new business system, new business models, and as a result, you create new values, even new kind of business, even new industry. Gojek is a good example of this. So for Gojek, what did they really digitalize? So I don't know what happened in Indonesia, but in Vietnam, before Gojek, before Grab, before all of those e-hailing apps, to call a motorcycle driver, you just go out and wave hand or search on the street. That is like analog, right? That is before world, the analog world. Now, when you digitalize that, you have that, that wave hand become a press button on your phone, and it's connected to somebody else's phone and notify that user is looking for a driver. And then Gojek has a digitalization process that the process of ordering a motorcycle is now fully digitalized, where you can just press a phone and the whole process from calling driver, waiting for him, communicating for him, checking where he is,
and then even payment is all digitalized. So a lot of processes are digitalized there. But more than that, Gojek is now a new car business. It started a new car business. It's still with the new business models, and even it started with kind of a new industry where, you know, the e-hailing industry, or then and also it's now becoming a super app, right, where you can do a lot of things on there. You can order food, you can pay your electricity bills, and whatnot, a lot of things. So you see that we can go from very little to up to very fundamental changes like Gojek. So the question is, what are we going to do with this? And if not, then what will happen? If not, this will happen. Okay, Dr. Nguyen, sorry to interrupt. We're noticing that your presentation in the full screen mode. You want to? Oh, sure. I thought it was already in full screen. Okay. Now it's full screen now? Yeah, let's continue. Yeah, I'm sorry. I thought it was. So I'm sure you're very familiar with this brand names. It was a top brand names at one point. It's still very popular brand names nowadays, but all of this either has gone bankruptcy or has emerged as a business in different areas, not at the pinnacles that they was to be, not with the glory that they had at some point. Like Nokia, we talk about Nokia 3310. They was one time the largest phone maker in the world, and then Kodak, the camera, right? And then Blockbuster is video rental in the States. And a lot of examples like this. These are examples of failing to adapt to the changes that we have described. And as a result, they all went to bankruptcy or has really suffered great decline in their business performance. You see next slide. Hello? Yeah. Okay. And we see it here from the chart in 2007. That's where iPhone was released. So that's why I chose the year. And you see that Nokia was at the top with almost 53% of the world phone market. And we see that Samsung was not even on the chart. Apple, of course, not. Oppo, Xiaomi, no. And then let's see what in 12 years, a little more than 10 years later, to 2019, you see that now Samsung and Apple are the leaders. Of course, here we talk about shipped volume, but in terms of revenue, Apple is number one. In terms of profit, Apple is number one. And then we have new names, Huawei, Xiaomi, Oppo, and others. And all of those glorious names in 2007 disappeared. Nokia, Motorola, Apple, RIM. And you remember RIM, Anna? What? RIM is RIM. You know RIM? That palm palm. Yeah, that's palm phone. Yeah, it was very well known at that time. And another industry as well. In 2007, which company has had the biggest capital, biggest market capitalization, or biggest, in other words, biggest value in the market? It was ExxonMobil. ExxonMobil was valued about 500 billion at that time. But now, who? It's Apple. Apple was struggling in 2007 and before that, and suddenly they released the iPhone and it changed everything. Apple now, as of yesterday, it was valued about 2 trillion US dollars. And then in the automotive industry, GM, at the 2007, before the crisis, it was the number one, the market biggest with the biggest value.
Tesla at that time was struggling. In 2008, it almost went bankruptcy in Tesla. But look at what it is now. Nowadays, as of yesterday, is the biggest automotive company in the world with a market capitalization of about roughly about 500 billion US dollars. So I'm going to share about Selex Motor, why we started and what we have been doing. So that you know about us, and then I share about what we have learned and connect back with the story that I have been sharing. So we was established in 2008. 2018, almost 3 years ago, with the vision that we want to really be kind of a Tesla for Southeast Asia, if you will. And we want to really drive the sustainable change, sustainable development via smart electric vehicles and green energy, putting green energy into transportation. That are the two things that we want to do. But of course, we didn't start out as building a car. That was kind of our bridge and wasn't practical for us at that point. But we started out building electric motorcycles because Vietnam is one of the largest market, and Southeast Asia in general is motorcycles is very popular. Motorcycles are very popular, and what really bothered me, as I mentioned, when I returned from the US, is the air pollution was unacceptable and to the level that unhealthy and even deathly. So I thought this got to be changed, and that's why I wanted to do something about it. And I thought EV and green energy are the answer. It's obvious and logical answer. It will happen. It's just a matter of when, but I think it's already happening. I will skip the team part. We have about right now about 30 people right now, where we have people from various backgrounds with a strong expertise, with PhD, working for Nissan, working for VinFast, working for SYM on those companies. This is our vehicle development process to show that what we are capable of. So we are capable of developing an electric motorcycle from scratch, from hand drawing like this to 3D drawing, and then to clay modeling, and then detailed design, and final prototype and manufacturing it. So all of this are done in-house with Select's own capabilities. And we also develop core technology for the vehicles, especially the key parts for electric vehicles. For example, the batteries pack that we've developed ourselves, the motor controller we developed ourselves, the energy system and energy management system on the vehicle we developed ourselves, the operating system for the vehicle, the sensor part, all of those smart things is developed in-house. Here are some of the prototypes that we have developed. You see that from the top, those are designed, and at the bottom are our prototypes. The model that we show was for B2C, for consumer models, and this one are for logistic or for commercial models, where you can use it for both logistics and for personal transport. You can see that this one is very highly optimized for logistics, with capable of delivering very large boxes with high load, and is configurable to both transport people and goods.
And here's the battery packs that I mentioned. We developed this in-house. We have a patent pending for this battery pack. One thing unique about this battery pack is it's very compact with the highest energy density on the market right now. And it can be adapted and used for different brands of vehicles, compact vehicles from two-wheeler, three-wheeler, or even compact cars. And so it allows people to swap the batteries because it's very compact, very light, and high density. It allows people to swap the battery quickly. That lead to our business model that we develop battery swapping solution, where instead of owning your own battery and you have to charge a battery, and when the battery run out, you have a problem. You don't need because charging will take time, 4 to 8 hours. Instead of doing that, we develop swapping solution, swapping station where you can come and just swap the empty battery with a fully charged battery. Within 1 or 2 minutes, you're ready to go. It's just like pumping gasoline at the gasoline station. And this is the business model that we are developing, where we develop swap points and electric motorcycles, three-wheelers, even compact cars can come to those swap points and swap the batteries, and a common battery that provided by Selex. And they don't need to buy battery upfront because battery is actually very expensive. It can cost about 1/4 or 1/3 of the whole vehicles. So we can cut down that cost, and then making EV actually more affordable. So here's a video that actually the Deputy Minister of Ministry and Science and Technology of Vietnam is testing our vehicle. Ananda, do you see it? Yes, we can see the video. Okay, good. And here is a short video to demonstrate the shopping concept. This video was made in 2008, so it's not the 2018. Thông qua các hệ thống trạm đổi và sạc pin do công ty phát triển cũng như hợp tác với các đối tác phát triển mạng lưới. Mục tiêu của Selex Motor, startup đầu tiên ở Đông Nam Á về lĩnh vực xe điện thông minh, là biến xe máy điện. Okay, so that is basically about what we do. Then the journey that I've shared, we started 3 years ago, and we have learned a lot along the way. So when I was asked about requested to deliver a talk for REC Innovation talk series, I was asking myself what I should share about this topic. So I wanted to share the lessons that we have learned during that 3 years of developing what I have shown you, and maybe that will make sense to you, and connecting with the things that I've mentioned in the first part. So I think the first thing is, when we start something, for startup or for the things that you are doing at your company right now, we got to know about the trends, know about what the potential futures before we really start something. So for Selex, in vehicles, we know that it's going through a inflection point in the history. So in the last 100 years, the first inflection point happened in the 100 years ago, where we changed from horse carriage to internal combustion and engine power vehicles. So, and in the last 100 years, nothing else changed. We just only we only see gradual improvement on the cost, that gasoline cost. But then in the 2010s also, we see a significant shift in the product and in everything, actually, starting from the customer need.
that as a result, we see Tesla and we see other EV companies came out, and they have really changed the view about vehicles. So the need in before, where people, when you ask them 100 years ago, they would need what they would need is horses. They need faster horses or maybe stronger horses. And then suddenly we have combustion engines came out, and then people suddenly have a kind of transformation in power, in speed. They know that they want more, they can do more, and then that's why the vehicles, the gasoline vehicle, internal combustion engine vehicle became popular, and companies like Ford and GM and Chrysler's and BMW and many other companies was born during this time. And really customer need was really cost, power, is the more powerful, the better, quality, the durability, the beauty, the brand of it. But when in 2010s, 10 years ago, people actually suddenly want more, just like we experienced with iPhone. People really, they don't really look for like, they don't think that the more powerful, the better, the larger engine, the better, or the more expensive, the better, but they want the experience of the vehicles, just like how they want the experience with the iPhone. They want the convenience with the cars. They want the efficiency. Nowadays, people are very multitasking. They are very, they are using smart devices all the time. So they want to be connected. They want to be efficient. They want to be connected while they are driving and doing things while they are driving as well. And things like that. So a lot of things change, and that's part of that changes are because of the technology available. It's driven by technology available. Of course, it's two things. Customer needs can really drive the tech also, but the tech can also, on the other way around, can also create new products and create new customer need. So the key tech driver happened was the battery for EV, the powertrain, the new powertrain. But not just only that, is the cars nowadays is an IoT device. It's a big data, it's collecting data, it's AI, it's doing all the smart things like autonomous driving and autonomous parking and all of those things. We need a new kind of new mindset in terms of, you know, thinking about cars. It's no longer just getting from A to B, just like before when we talk about Nokia, it's just text message and calling. But with iPhone, we could do a lot more. Maybe 90% of it is not about texting and calling. It's more about emailing. It's more about surfing internet. It's about communicating. It's about reading materials, etc. So car and EVs and vehicles in general will be just like that. And this inflection point will also make a fundamental changes in many sectors. Just like how gasoline became popular, gasoline cars became popular, then we have that lead to development of highway infrastructure, that give rise to gas station, that give rise to that really make the oil refinery business booming. And then we have motels, we have fast food restaurants along the highway, and a lot of things came along with the gasoline cars, gasoline vehicles. And then same thing will happen with EVs, smart EV in particular. We'll see new kinds of industry coming up, like battery supply, battery infrastructure and service. And then we have renewable energy to supply to meet the demand of EV. It doesn't make sense if we use fossil fuel to really fuel, to generate electric, to run electric cars. It's got to be renewable energy. And then we have on-demand mobility services. People are nowadays selling stuff on cars. You can shop on cars. And then we have better data so that we can manage the
traffic better. And then we have autonomous driving, then all the e-hailing will change as well. So a lot of things, and you can install software on the vehicles, then you can offer services on the vehicle as well. So that's the first trend. I talk about energy a little bit. Ananda, are you still with me? Yes. Just want to check. Okay. Yeah. So on the energy, we also see the shifts, fundamental shifts from generation. Fossil fuel, we have to admit that it has done a great job, and it has its time, but it's limited. Nowadays we talking about renewable energy, cleaner, better in many ways. So it's shifting from fossil fuel energy to green and renewable energy is happening. Transmission. Before we have kind of large macro grids, centralized one, it will be still there. It's kind of a backbone of the transmission. But we will also have microgrid where, it's kind of self-sustained grid. So it will, because you have local power generation, you have local power consumption, you have battery storage to store those energy to make sure that it can be off-grid to sustain kind of in island mode. You can sustain on it can sustain, provide energy on itself to a community. At the same time, it can be connected to grid as well. So this will lead to a lot of changes in infrastructures and in management system, and even in the people skill set. So definitely in this picture, you see renewable energy, or I think how do we generate that, and battery storage is the other thing. How do you store that? So at Selex, when we think about this, we're not going to do all of this, but we can provide battery storage, since it has very good synergy with EV. It's a similar technology, but just different applications, different maybe different kind of requirements as well, but basically or fundamentally is same technology. So we can contribute to that part as well. And imagine that if we have this microgrid, we can use renewable energy to charge the batteries of the vehicles, and then, bring it to the swap point, and people can swap for cleaner, better energy, and even cheaper energy. It'd be great. That's what we envisioning now. And then retailing. And so we have gas station like Pertamina gas station. It will be there for some time, but eventually when EV become popular, then what it will become? We need to think about that, what it will become, the gas station. It will become some sort of stations, but not gas anymore. It's providing electrics. Either can be in form of charging or in form of swapping. That will depend on the vehicles, on the situation, on the need of customers. But I believe it will be a mixture of both. It'll be a mixture of charging and swapping to really meet the need of the customers. Okay, Dr. Nguyen, one minute more. Yes? Yeah, remaining 1 minute. Okay. Okay. I'm sorry. I still have a lot of things to cover, actually. Okay. Can I have like 5 more minutes, actually? Hello? So I talked about beginning with the vision in mind. So, the vision can be really big, but that is for 20 or 30 years to achieve. But to start, we need to start small with a deliberate focus. So like I said, in our case, we didn't start with cars, but we started with motorcycles, because it's suitable for the market, but also it has the fundamental technology that we can scale up. So in startup, we have this concept with minimum viable product. That is a minimum product that you can propose
to implement your ideas, to really test the market, test the customer reaction. It doesn't need to be perfect, but it just need to be with a minimum set of features. It doesn't need to be great design, but it's usable. It doesn't have to be a great, very reliable, but it can be demonstrated to customer to really get that. So when you have an idea, just start with MVP, minimum viable product, and gauge the response from customers and try it out. We started out as just like that. We convert an electric a gasoline motorcycle to a electric motorcycle to really test the technology and test the feeling of the drive before we move on. Expect resistance and failures during the process, because when we start a startup journey, really only 2 people believe in you. That is yourself and your mom. But technically, your mom believes you in anything that you do. So technically, only one person that really believe in you is yourself. And remember that, just Abang Jeff mentioned, innovation takes time to be accepted, because you see that at the chart at the beginning, whenever your idea will be accepted by yourself, by the innovators, but a small group of people called early adopters. There's the same thing in your work. When you propose some ideas, most people are not gonna believe it, but some early adopters, some believer will accept it, and gradually you convince the mass will be joined. And it's okay to fail and be scared as well, because it's meant to be. You will be scared when the first time you drive on the freeway, on the highway. You cannot have, but just stick to what you believe and learn from the failures and move on fast. Be resourceful and create your own environment of success. So you cannot wait for all the stars align to start what you want to start. It's not going to happen. You guys just start. The first thing is start, and then figure out things along the way and create your own environment for success. So for example, in our case, we utilize a university abandoned workshop as our workplace at the beginning, so that we can start quickly and we save costs. We also utilize free tools and resources, especially nowadays, a lot of free digital tools like Abang Jeff showed the Trello. Actually, that's free, and we're using that Trello as well. And we have Google Drive. We have a lot of other things are free, like auto communication messaging apps. As for samples product, borrow instruments. We borrow instruments from the university at the beginning to do our stuff. Ask for help, even with the slim chance. So I wrote an email to the Deputy Minister of Ministry of Science and Technology to share with him what we did and to ask for help and to invite him to come to our office, and with the slimmest hope that he would come. But he did come. He did give encourage, and he supported what he could during the time. So just ask for help if you need. And the other thing is now is we are in very globalization time, very globalized time. Create a good network of advisors and collaborators. We actually have a strong networks of advisors around the world in various aspects. For example, battery, we have experts in the US working for companies like Tesla, like working for US National Lab. And we also have collaborators in Vietnam in good universities. That's because we asked, and that's because we came to them and asked them to join our network. And most people are willing to do the things that matters, the things that are important. They're willing to help. The road will be confusing, but be flexible and stick to your vision. So it won't be exactly the things that you envision. So expect the things that
not as unplanned. Expect the unexpected, and be creative, be open, be flexible along the way to really welcome change, to face with change, to face with challenge, and to try figure out new ways to overcome the challenge. And it will also almost always take longer and more than what you planned for. So be okay with that. Don't be too rigid and too ambitious about what you want to do, but be persistent on what you want to do. Regardless of what happened, be flexible, but at the same time, ensure the minimum plan, that is survival. You want to always have a plan A is survival, and then you have plan B, plan C, plan D. When the things are better, then you have a plan for better situation. You have a better plan for survival, minimum plan for survival. So first, for example, COVID is always. I'm sorry. The time is up. Okay, I'm sorry. Discuss the COVID-19 in the Q&A session. Okay. Okay. Thank you very much, Dr. Nguyen, for your very inspiring presentations about the Silex Motor's journey. So I can learn about digital mindsets really helps you to leverage emerging technology. Currently, you can see the situation surrounds in Vietnam, especially, and then you try to give a value to people in Vietnam through building an EV. Okay. Yep. Sebelum kita lanjut, before we continue to the Q&A section, Bang Jeff and Dr. Nguyen, you can take a break for a moment. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu video sponsorship Rekinovation 2020. Selamat datang di acara Rekinovation Talk Series. Acara ini disponsori oleh Okay, Dr. I can stop sharing. Okay, I stopped sharing. Yeah. Oke, baik. Saat ini juga saya akan memberikan sedikit update tentang kompetisi Rekinovation. Jadi pada tanggal 8 November lalu sudah ditutup submission untuk competition dan ada sekitar 139 karya inovasi yang masuk untuk kategori internal dan juga ada 101 karya inovasi yang masuk untuk kategori eksternal. Nah, bagi yang sudah submit, jangan lupa pada tanggal 15 November nanti itu akan diumumkan karya-karya inovasi yang lolos ke tahap selanjutnya. Baik, mungkin kita lanjut ke Q&A session. So, sekali lagi bagi para peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat box. Atau nanti menggunakan fitur ASN akan dipilih oleh panitia. Pertanyaan dapat disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jangan lupa disampaikan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Once again, for the audience who want to ask questions, you can type your question in the chat box, send to panitia Rekinovation. Nanti akan dipilih. We will choose the audience can speak directly to the speaker. Oke, pertanyaan pertama ini sudah masuk Bang Jeff. Ini pertanyaan pertama untuk Bang Jeff dari Pak Budi Agung. Dia bertanya, beberapa kali Bang Jeff tadi menyebut tentang data driven pada saat proses digital mindset ini, pengembangan digital mindset. Bagaimana menurut pengalaman Bang Jeff nih membuat terobosan jika situasinya sangat terbatas untuk menyediakan data? Very good question. How do we develop our data-driven capabilities with
very limited resources ya. Mungkin gitu ya Mas Nanda ya. Oke. So basically maybe Mr. Nguyen is much more advanced, but I will explain the basic thing. Jadi Gojek, ya kita bicara startup besar di Indonesia. Saya berteman baik dengan mereka semua. Bahkan selevel Gojek pun mereka sangat terbatas gitu. Misalkan waktu mengembangkan Go Live di awal, Gojek dan berbagai startup lainnya, mereka tidak menggunakan, mungkin kalau kita bilang big data gitu ya, sekarang ada Tableau, ada Python, segala macam. Mereka di awal hanya pakai Google Sheet gitu. Karena memang mereka belum punya banyak dana, mereka belum punya banyak apa-apa. Itu tahun 2016 pun masih pakai Google Sheet. Maksudnya, data itu yang penting adalah insight. Nah, insight itu mungkin kalau ada banyak sekali kita butuh storage atau butuh sistem di cloud untuk mengelolanya, mungkin gitu ya kalau secara enterprise atau perusahaan besar gitu. Tapi kalau kita belum punya kapabilitas itu, jangan, tidak masalah. Kita bisa ngulik gratisan. So we can do all the premium, all the free things like Trello, like the Python is sometimes free ya, like Google Sheet, anything free we can do for. Jadi kita bisa pakai semua yang gratis. Kita coba fitur-fitur gratisnya itu biasanya sudah cukup untuk beroperasi, untuk mengoperasikan data analytics seperti itu. Atau kalau misalkan kita terbatas, kira-kira terbatas di sebelah mananya gitu. Jadi salah satu hal menarik kalau di startup, we can do quick survey. So by design thinking, we can do quick survey. If you don't have data, you only need to gather one or two data is the very basic insight gitu for the next journey. Usually my friend design thinkers gather 12 quick survey data. Jadi kalau kita mau coba suatu inovasi, kita bisa mencari 12 data awal, itu udah kuat banget. Kalau yang persona based, jadi dalam pendalaman design thinking ada persona, itu cukup 2 persona juga cukup asal valid gitu. Dari 2 naik ke 6, naik ke 12, oke, nanti masuk ke standar statistik, mungkin bisa di 31, 32, nanti naik ke 400 atau 6.000 data, akhirnya naik ke big data, millions of data gitu. Tapi kalau kita belum punya itu, 2, 12 pun cukup daripada 0. Karena kalau 0 kita membayang-bayang apa meraba-raba gitu Mas Nanda. Nah kalau ada 2, oke, we are a little bit more focus. Oh, 12 data, oke, we are much more focus. Oke, hundreds of data, oke, we are very apa ya istilahnya, confirm of this data. Oke, 1 million data. Oke, this is big data. It's very accurate of data. Maybe something like that, Mr. Nanda. Terima kasih. So we start with small data first using free applications, available free applications. So we start to input data, and then the data grows bigger, and then we can take advantage of data in the future. Okay. Yeah. Mungkin Mas Nguyen itu lebih canggih data ininya, teknisnya. Okay. For the second question for Dr. Nguyen. This is a very interesting question. How to implement MVP, the most viable product in the service industry, especially in our gas industry, engineering, procurement, construction. Do you have idea to implement MVP in the FPCC service? Yeah, that's a very good question, and I had it for myself also because. MVP originated from software industry. That's the concept for software. And for software, it's very easy to do. You do MVP and you can do it in 1 week. But for hardware stuff like us, to do an MVP, it takes months, even years to do. And for construction and EPC like yourself, it will take longer. I would say probably it's not possible to do a real product for your case, and maybe we can do a scale prototype where you do a mini version, or you can do some simulation, or do some kind of like tape prototype where you can build using cardboard and things like that. For us, a lot of things that we do very simple. For example, the swap station that in the video is not a real swap station. It's just made from wood. That we did it within only a few days to really demonstrate the concept. So I guess you can do the same thing. Do a mock-up of what you do. Yeah. Okay, so for the services industries, we can adapt the MVP by using prototype.
prototype or simulation. I don't know what exactly the problem, but let's say if you want to do some kind of drilling or change in a well, then you can do some simulation, for example, or yeah, things like that. Oke. Yeah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kembali lagi ke Bang Jeff. Tadi juga ada pertanyaan dari Bapak Arif dari BPWT. Dia bertanya kalau misalnya, if we have an idea but we cannot build an application, how is the solutions? Is there any organizations or vendor to execute that idea? Suaranya? Oh, yeah. What if we cannot do that idea? Well, what if we cannot implement that idea? So basically, there are many design thinker startup or prototyping startup, UX startup. So there are many startup or we can say vendor or partner to realize the idea, because I think in many big corporation, the most limited is time. The most limited resources for all of you here is time, because the time is very limited. Jadi kalau kita di bahasa Indonesia, salah satu yang paling langka buat teman-teman di perusahaan besar memang adalah waktu. Nah, ketika kita mendefinisikan ide, seberapa jauh idenya, seberapa valid, dan memang butuh effort, misalkan kalau memang tim kita tidak bisa, kita bisa kolaborasi gitu dengan partner-partner atau dengan startup yang lainnya di seluruh Indonesia gitu, dengan sesuai bidangnya. Nah, di situ ada banyak startup untuk ideasi, prototype. Saya mungkin bisa sebutkan misalkan seperti Crash Lab, LabTech Indie, kemudian juga di Jakarta pun banyak ya. Dan levelnya pun menarik. Kenapa? Misalkan begini, waktu saya buat fintech dulu, itu pun ada satu divisi khusus untuk ide gitu. Jadi waktu itu saya bagian kolaborasi di lead untuk harian, jadi daily operation, lead operation. Nah, jadi satu level bersama sama si bos untuk menghandle semuanya gitu. Nah, ada satu ruang khusus untuk ide. Jadi the room for idea person consists of 6 person. All the team consists of 135 person. So there are a portion that we must do for ideation, for validating the idea. Bahkan di suatu tim yang besar pun ada ruangan khusus seperti tadi gitu. Tapi memang kalau kita tidak mampu di timnya, kita bisa outsource gitu. Outsource bisa project based tadi, ataupun dengan vendor bisa. Namun memang kalau mau lebih kerasa digital transformation-nya, kita bisa bentuk tim inisiatif untuk realisasi ide, yang mana ada tim kita di situ. Jadi para inovator di sini berkolaborasi mungkin dengan beberapa partner yang dari luar gitu dalam lingkup project tertentu begitu. Jadi kerasa gitu setiap langkahnya. So the graphic Mr. Nguyen show before is we can feel that. Ya, mungkin begitu Mas Nanda. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa partner gitu ya yang bisa membantu ketika kita mau mewujudkan ide inovasi yang kita punya gitu. Okay, this is the last question for Dr. Nguyen. So as you the C-level management in your company, so I would like to ask about what is the most important role of C-levels in digital mindset development in your company? What is the role of what? I couldn't hear. It was the most important role of C-level, CEO, and CEO. Okay. Mindset development process in the company. I think actually I still had one slide that I would like to show, but I used that slide to answer this. So we talk about digital mindset, but thing changes. We go from analog to digital, and digital maybe to quantum in 10 years, and then in 10 years we have quantum mindset. I don't think that we are chasing that, but the mindset here is about we need to renew ourselves every day to keep up with the changes and be adaptive to that, and have a mindset of embracing the changes. It doesn't matter whether digital, analog, or quantum, it's only reflecting changes, right? Tomorrow it will be different thing. It will be different from digital. So I say we are very adaptive, very agile in our startup. We change all the time.
So I think we need to renew yourself every day. That's the message. Okay, so the role of CEO is the change to the individuals in the company. Yes. Oke, kita sudah selesai untuk sesi tanya jawab. Our Q&A session is finished. Okay, sorry, there is an error. But before I close the event, please, Bang Jeff and Dr. Nguyen give a closing statement about digital mindset. Maybe Bang Jeff, you can start first, giving the closing statement about digital mindset. Okay, so the closing statement from me, maybe in Indonesia, digital mindset itu tadi benar menurut Mas Tanya tadi. Suaranya kecil. Oh ya. Bang Jeff. Jadi closing statement dari saya sederhana. Di dunia digital ini kita banyak sekali tools yang bisa dipakai, Google dan segala macam tadi, Trello dan banyak sekali yang gratis gitu. Kemudian di saat COVID ini lebih dahsyat lagi, semuanya geser ke digital. Maka dari itu teman-teman kalau emang ingin membuat inovasi-inovasi sekarang saatnya begitu. Kenapa? Karena inovasi secara digital memungkinkan kita membuat sesuatu dengan lebih cepat jadinya, juga lebih kecil biayanya begitu, dan impact-nya lebih besar. Memang setelah kita menguasai digital mindset, kita bisa mengimplementasikannya tidak hanya untuk hal berbuat digital, tapi sampai ke kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman coba digital mindset tadi, coba design thinking, coba agile, nanti coba di sehari-hari di pekerjaan, dan nanti kalau sudah merasa cukup paham, coba di rumah, itu kerasa banget perubahan di rumah. Seru. Ya, selamat mencoba. Let's do that. Terima kasih. Okay, thank you, Bang Jeff. And Dr. Nguyen, your final statement about digital mindset. The final statement about digital mindset. I still reaffirm the saying before. Embrace embrace changes, and keep renewing yourself to keep abreast with the changes, and be positive. Yeah. Okay. Thank you very much for all speakers who have joining us today in REC Innovation Talk Series, the fourth REC Innovation Talk Series. Kemudian juga untuk seluruh peserta yang hadir, selanjutnya nanti akan ada REC Innovation Talk Series yang kelima, itu tentang collaboration for agile project execution. Jadi pastikan Rekindis selalu mengikuti lini masa REC Innovation dengan follow Instagram @RECinnovation, @Energy Academy Indonesia, atau akun-akun resmi Rekin lainnya yang tertera di chatbox. Don't forget to follow @RECinnovation and Energy Academy Indonesia in Instagram to get update on our next REC Innovation Talk Series about collaboration for agile project execution. Sebelum kita tutup, kita akan mengambil foto bersama. We will take a picture with all of the audience. So for the audience, please turn on your camera. Okay. Follow my cue. 1, 2, 3. Okay, once again. 1, 2, 3. Okay. Once again, thank you very much, Bang Jeff. Thank you very much, Dr. Nguyen, for your willingness to share your knowledge and experience today to us. That is very inspiring, very amazing experience for us today. Dan saya juga akan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini, kepada seluruh panitia yang sudah membuat acara ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, selamat berakhir pekan. Saya Triananda Pangestu Gusti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you so much, Anand and Ananda. And thank you. I'm sorry that I ran out of time. I thought I wasn't aware of time. Sorry. It's okay. I thought you enjoyed the presentation so much. I enjoyed it. Thank you for joining us. Yes, thank you. Thank you, Bang Jeff. Thank you so much. Thank you.
Selanjutnya, mari kita dengar kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Rekayasa Industri kepada Ibu Triani Utaminingsih. Kami persilahkan. Udah habis.